करो ना फरम हाँ फरम ऐसा भी लाग सकते हाँ ऐसा भी दोनों में बराबर लोड रहेगा दो हाँ ये सोल दो उठा दो उठा दो अच्छा वाइट बहुत है फिर टूट जाएगा तो मुश्किल है ना गिर जाएगा उठा 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 यार जल्दी 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 स्टैंड के ऊपर रखो ए फरम उठा दो बच्चा फरम उठाओ ये एमडीएफ का सामान एगुलो रखो ऊपर জায়গা নেই ए ডাব্বো দিয়ে না এমডিএফ এর সামান ইনুর তুল ওটা ডাব্বো সার্ভিং কিন্তু হ্যাঁ ধর বড় আগে ডাব্বো সার্ভিং কিন্তু ইন তুলিয়ে না আর রুদি মেশিন তুলে দিবি এই কোন সার্গো ডাব্বো লাগে সার্গো ডাব্বো দে নিচে দে আইও হ্যাঁ সার্গো ডাব্বো দে আইও হ্যাঁ এই লাগছে এই হ্যাঁ সার্গো স্যার ফোনাই দিবি বড়া আরেক কিলো শুন তুই বাস ওই আর গলা ইয়ালা